Pozdrav dragi pratioci i dobrodošli na kanal TM Astronaut. U današnjem videu pažnju posvećujemo parnoj lokomotivi, poznatijoj kao plava lokomotiva, koja je pripadala voznom parku nekadasnje Jugoslovenske železnice. Plava lokomotiva Jugoslovenske železnice sa parnim pogonom serije 11-022 pripada generaciji lokomotiva koja je bila prva koje su vukle vagone za potrebe tadašnje Jugoslovenske železnice, a takođe i tadašnjeg Jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita. Bila je na čelu kompozicije od 27. marta 1947. godine do kraja decenije. Proizvedena je u fabrici Mavag u Budimpešti 6. februara 1947. godine. Sa maksimalnom brzinom od 90 km/h spada u brzovozne parne lokomotive. Dužina parnjače sa skladišnim delom koji se zove tender iza kabine u kome se skladišti voda i ugalj može da primi 21 kubni metar vode i 9,5 tona uglja. Težina lokomotive je 85 tona, a deo tovarnog prostora koji se zove tender iznosi od 57,6 do 60,6 tona. Od 1947. godine pa do 1978. ova parnjača je prešla više od 1.600.000 km. Jugoslovenske železnice su izvršile remont 63 takve lokomotive, a ova je jedini primjerak koji je sačuvan u Srbiji i pripada tehničkoj zbirci Železničkog muzeja. Ova lokomotiva je instalirana na lokaciji na platovu iza zgrade bivše Jugoslovenske železničke stanice u Beogradu. Nakon završetka svoje vozne karijere, ova lokomotiva već skoro 40 godina stoji parkirana na ovoj lokaciji. Zbog višegodišnjeg stajanja na otvorenom i izloženosti atmosferskih uticaja i drugih faktora, ovo vozilo insistira na opravci i remontu radi njegovog daljeg održavanja i opstanka. A vi, dragi pratioci, pogledajte video do kraja i uživajte posmatrajući ovu veličanstvenu lokomotivu.